الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أم بين ألف بركة على السوية كي على كني على كمدما أكنياسولا كعلى كبنييرا كعلى كنودم عودسكنا كعلى كعليا كدم عودسكنا على كي أوكني. أم بسيغاسوبي أم بوارما أنكا مسري فلو أون نالي سيغاسويا أني بركة مسري فلو منا أن دمبركة مسري منا ودي مسري نية يعني مسري فلانا كنا ودي أتوا فلا بكلين دي بيلا كلمانيا داما كانوا من بي بل ما ينبي على كي على سوي بكا يفنيوما موضوع بفهم من كان ودي يكو tem ñanama bili badu dine kono wajulu te kela ka kachaya bene kabako ya kosube beta wajulu ke fen chamon kan furu ñoma hake niñe che hake niñe balum hake niñe aywa fen chamon be dine kono kuma wala kala suntle ay nin dabla ay ninke ka soro min kabu afam babbe wodi relation juman debe jon ana matche ala be har madun be dugolo ka otewa ala dugulen be aka ala ya kono ajati mais relation juman de be ala naka dan feun che relation de anni ala ka do nyona fendo ka te man nyon che anka awele aka namme kan kanyi feun damma anka batu akan fleni hina flaye kan ka batu mina fendo ka temani ala cheka to aka masaya ban kono jonim fle ala fle aka masaya kono me fendo be kan ka temunu nyonche o be ke ni sera jumande ye ni kumba ka bon ni ka bon ko sebe o be ke ni ala tawdi relation jumande be harma dinni ala che min ka bo abeye o de ye allah taala tawye indi kumai ni mogo yida ala to lonne la ani ala to nyanyini la ayida fen chamana ebse ka dandno ko la ani femero la dine re kono société kuma ko cha dine kuma ko cha ebse ka da fen chamana mais ni ala yida ala lonna ay ala lonka temika ay ala batuke ka temika ayida te ko la foka ta dnawli aw yabe wolu ba fe mena dina ko nu usaraka ban me o to banda do be kanka balu nu to ye foi ma suma yinno ala to de la yinno ala to de la ka ala to nyanyini ala to yere koro relation jumande be harama denni ala che to yere abe munde yira relation an kanka to mina chudi to be nafa jumande samma an kanyana ma yakono namma tokota abe tinyali jumande samma an kanyana ma yakono ala to aw ma yewa qur'an damna sura keme antan nani sura keme tan sababala abe damna de bismi nin toy to hakilima ni prévier sura keme ani tan ani nani o jami'u jatidi jami'u yala to badi jami'u de be fen fara nyonka hada made mako be ka fen ka fara nyonka iba fe fen ka fara nyonka ka fen bo nyona iba fa fen ka bo nyona iba fa banaka boy farlawo ebe ka sokone iba fe ka body ka fara nyonka mba fe ka nafulo soro mba fe ka furu muso soro mbe mi furu mba fe ka place soro o de ka fen fara nyonka wala ka fen bo nyona mouvement wede te dina kono ni fla ko ni mo girnenye ka betal dongo do hal sawma yafle naw yo mo ta to dina kono girna do ko fambe fen fla drondo abe girna wasa be fen do nyina ko soro wala be girna aka kisi fen do mani fla dronde be de be aya fa jona pour kan deme xam ko sama sigilende
samura fo ke dunya biya musulun dota ateo ni mo grinte bo ma grinte kana sisan wa on ana mun de la ana la fa no fa mais fla be bala de ah voilà anna kunye amba fe ka ala soro amba fa ka kisi fana ala ka furu mana ka tasuma ma donc ni fla dorne be duna kono voilà donc ni ba fe ka téléphone ci ala ma dron ka don ala ka dron ibi noro munde la ato ibi noro la cuguti mo be nyogon da ala to loni law mo be nyogon da ala to loni la ala re jati otelon ayo bloku na kana nyanyini itolo fukati sai karabota lo wal yutalon hali annabi te ala jati ye kuma te mo gansanto ala jati dolem pas de d'enfant voilà aye a to de blakana an dusukun na kana dokolo kanya aya unoron to la o de nere njati te me na yo unoron to la o ne de aw ten jati mais nyen to jigin ka dawma aw ba fo sonitle aw be batuke naye o de ne alayi mais ni kibi poku na kibitane ala jati fe be halaki be jini mondu yere be mana fo braji ka buni ala sa mondu danfen bebe jini sans pew fanka ni famu ala kola ala londe ba ni nyon cew e be ala batula sonitle ala ko be bulu cugudi e ala lon cudi ya lo ka fo ala jati ye mulola anya lo ka fo ala jati te ye atelon ka fo mo ba do be golu ba do bo ba lo te abada te ala rema soma abada Allahu akbar koro Allahu akbar ka koro din ka bo bema o be fem mirila ne ala la nka bo bema nka bo yeli mai tisekanye nka bo loni maka hibe sekan lon nka bo au ka mankutu nyman be masache au ka mankutu nyman be nka mankutu ka bo be nka alaya akabo ye fen batu nka masaya ka bo masaya be Allah akbar amba fuleska amba korolo aska minim blandi sukuna Allahu akbar libena salid damna Allahu basamto ko Allah akbar akabo be kore fembe ye do manun di ala nyakoro hali ala arsh hali kursi hali muhammadu hali isa hali ibrahim hali musa hali annabi be abe kidinde allah ka bilibili ya nyakoro uriya to ala kira muhammad naka puissance bani kad nabe yuju atobe na fambe itara dukulo yororo chekelin to be ko muhammadu dukuru kelo fle ka dukuru dala sanno itara yororo dukuru be darala ni itara sangulo kono kacha dukulo tay malikiyaw be man ala to man ala muhammad sallallahu alaihi wasallam abe malikiyaw bulu chugomina o kabo antay hada huwa muhammad wadiyato farajaw yire panserba mununu ye géographie ou karan ka l'histoire karan hein Slamerete a trouvé Michael Hart a recherché ba ke dunia kono che bili bawla munu ye dura yigi no ka loni ka noni loni kurawye ka société yelema ka botoro kono ka nani heraw ye ka dina yelema cheba munu yo ke dina kono ikira dinebere moyo ikira islamé yo ikira chrétien yo ikira philosophie yo ikira hal ni islamé yere ikake mo ba do yo ko ba do ke dron ale yu be utaku flefle atara jonka bo be aya to da ko muhammadur rasulullah ande bari balo muhammad ko ka bo mo ba miri chugomina do ba juguya do ba sibe ka ke caricature ka saboter ka tromper no te recherche kelaw mimbe nyaira nyini fo ka livre blanc ulu be nay jaga mo rete du ko kambe muhammad ye minya fo chrétien de don na islamé ou dante machi blanc muhammad ye mais allez chrétien de a sonna kam abla aka nabi clénia dande wele voilà donc 600 ambe ala to min kan amba damna min ka bo abe oyi dmay ni on sa soto la Allahu ne le kile putain de na bu yota be Allah tere Allahu
Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah la ilaha illallah bismillahil azam ni ala banin tige fila ba jon file hada Allah on yere ka tasra an be base Allahu de kan ne ka karandon be mun fuye sokono ni bina ala guri be min blay duskuna wodi Allahu mbo kechu mbo wala woye wodi ka trin ka modo ala ka sisa ka brashi be ke fire be yeli ke ka so sinote abe Allahu de kono ni mo misira ka brake kere kono a blon kan ka brashi rom na ni yo yoro long wala yoroni kile ale amba damna mun ka gele ala Allahu la sawte min ka gele wodi ka korere long nanya korolong o akan ka shanyman mando anka kula nanyo fona long ambe ka Allahu muni ka nafasro chudi ka sanjere makanga dlanaye ka kala hara dlanaye anga problem num banna ka Allahu wuli na to bilbili ko problem num ka benno ya o fana be ke chudi Allahu koro beba korolong awo lebu bay dongo de be fen fola sari kono dongo de la ilaha illallah bi Allah fora fa Qur'an si rabbi Allah ba kono bismi fatiha damna bismi Allah atul kursi damna Allah qul huwa ba kono qul huwa Allah foka Allah korno Allah non ko fe bi kanani na koroko Allah أبي فما الاسم العلم الخاص بالإله الحق الجامع لمعاني جميع أسماء الله وصفاته. الله أكبر الله تكبير الله أكبر على كنفر على اللون الاسم العلم الخاص الاسم العلم الخاص بالإله الحق الجامع لمعاني جميع أسماء الله وصفاته. أنا سبندي نندو. أيا سبندي. يبسك فم منا سانجلي ماني من نندو. نين تلايلا بدرون يبي على ولي دموري تا كرولون لبودي دو. نين كرو سيسان. الاسم العلم يتوي ربيردي. إما كتوتة ده. اسم العلم ها ودي يرتوي. أني كم من كتو أتكلمي. نتوي يرere وي يعقوب نمثل ما ينفع فيه على توي حامدون voilà bon ni commence ka do mangotu kono ibena jamu kono tanjigora dokure tarawere ahmadou almamidon directeur de don oluye mankutu de donc ala fana toy yere min te mankutu ye min ka boabe o jumanye ya fokanya de Allah tere Allahu ismul kabir ayro besekri ni lettre ni a lettre folo o alifu de koro de bala o koro en koro Allahu abamundira ko Allahu ye kelen pede hotewa ko ale de folo e lettre kamnum be duna kono arab kamnum be duna kono kera français o kera a chaman lettre folo be kede ad français la a b c d arab kana a ba jada wala a ba tata ad folo ye ko huwa al awwal ko ale de folo ye wal ahadu qul huwa Allahu ahadun aw ya ko kelen pede do آخر كلين دو أيوم كلين دو أيوم كله كي جو
ne danfɛnw kunko bɛ ɲɛnabɔli ye ka tila k'i jɔ n'i ka alaya kunko bɛ ɲɛnabɔ ye i kelen o de ye qayyum ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ i ka ko ka to jɔlen i jugu y'i pikipaku b'i bi u dɛsɛra i bɛ hakili to qayyum kɔ i bɛ hakili to Allahu kɔ Allahu ani hayyu ani qayyum ani ahadu ani awwalu ani akhiru ani ayiwa nin tɔgɔ dama de bɛ alifuya yira ala tɔgɔw cɛ la aw ma ye caman daminɛ ayiwa ahadun awwalun akhirun ma ye hakiliman tɛ kɔlɔsili kɛ san'an ka taa wari ɲini cogo plan ka foro la kosɛbɛ ala tɔgɔ yɛrɛ sekiriw ni ala tɔgɔ min daminɛ ye a ye pour ka daminɛ a ye a laban ɲɛ hu ye pour ka laban ɲɛ hu ye ka ala tɔgɔ ɲaɲini Allahu kɔrɔ ko ala yɛrɛ tɔgɔ piri min n'o y'a tɔgɔ yɛrɛ ye a tɛ mankutu tɛ ale ni mankutu tɛ kelen ye ale ye tɔgɔ piri ye i n'a fɔ ne tɔgɔ Yakubu sa o ye n tɔgɔ piri ye mais alimami de don conférencier de don ayiwa maître de don nin don o ye mankutu ye hakili la jɛra wala ma jɛya fo Alahu kɔrɔ ka lɔn bi ka faamuya de ni min t'a la i bɛ ɲininka i ɲagamɛrɛ i b'a ɲininkali kɛ i kan ka mun de lɔ Alahu la i b'a fɔ la su ni tile a kɔrɔ ye jumɛn ye e bolo aljami'i li ma'ani jami'i asma'illahi wa sifatihi هذا هو يا الله هذا هو التعريف نو هذا هو الله على تقول أبيت من الألفة بيت اللي بالكو أكابو حيوية أكابو قيومية أكابو الرحمنية يبقى على تقول فين فو الله كابو أبي دبور يبي أقوله ها على تقول تو بيبي جليا كرا الله دي نيكو الرحمن أكره الله يرحمن دي نيكو حيو أكره الله يحيو دي نيكو قيوم أكره الله يقيوم دي على تقول تو بيبي جليا كي على الله دي الله مفنا بجليا كي على رجاتي لا بد من معرفة الله أكره أفهم يرى أكره من كتوديا voilà bon sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ kitabu kɔnɔ ko Allahu kɔrɔ de ko ilahu karankɛlaw minnu bɛ yen te aw bɛ karankɛlaw bɛ kilasi kɔnɔ aw ta de ye nin ye ko Allahu ko min aliha k'a bɔrɔ de ye ko ilahu ko batumasa ko Allahu kɔrɔ de ye karamɔgɔ caman b'o kan an b'a ye kitabu kɔnɔ a ka ca mais ne t'a kan fakhirullahi t'a kan mais sant barakallahu fik pourquoi an delila sanga cɛ n de b'an lagafiya ni ye pourquoi gwɛlɛ karamɔgɔ dɔrɔn wuli ka taa jɔ i b'a fɔ dɔ ma pourquoi b'a fɔ i ma danna de wa a bɛ dimi i yɛrɛ ɲini joona a bɛ plan de kɛ a t'a lɔ a ye pourquoi a y'a fɔ fan bɛɛ n y'a dayɛlɛ san joli voilà pourquoi Allahu ilahu ye arabkan de wa Allahu ye arabkan de wa an yɛrɛ t'o lɔn fɔlɔ ilahu o ye arabkan de mais Allahu est ce que o ye kan de ye wa est ce que o ye arabkan de ye wa ayi daliya t'an bolo la parce que kabini Musa tile olu bɛ kuma ebrekaw n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa ala ko Musa ma innani ana Allahu a m'a fɔ ana ilahu intabihu ila hada innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri inna as-sa'ata atiya aw y'a ye o tɛ kelen ye wa ilahu o tɛ arabukan de ye wa kelen bon ay n'i kɛra arabukan ye arabukan sariyaw bɛ bori kan donc n'i kɛra arabukan ye a bɛ sɔn tasniya ma a bɛ sɔn jamu ma k'a fɔ fila ilahun ilahani ilahu caman alihatun Allahu tɛ sɔn ma donc i y'a ye Allahu mun a ma sɔn arabukan ka kisi ma a ma sɔn ka kɛ fila i tɛ se k'a fɔ alahani i tɛ se k'a fɔ alahuna ayi o y'a ye o différence u y'a kɛ ilahu ye ma sɔn ka da kun min kan u y'a ye wa aw ko pourquoi aw b'o de fɔ wa an b'o de kan sisan an ma tila dɛ
min bɛ la ka bɔ lɔn wa Allahumu ale ye tɔgɔ ye tɔgɔ min bɛ lumière de a harfu bɛ lumière غير مشتق ألف وليمير حرف ليمير لتر بينيا فرنيونكا ألف ديا فلو فلو ني ألف يدرو يليمير دي يعني ليمير نتري أكاغير ني بيون تلي ليمير تري أكابو تلي ليمير أبسا تلي مليونيا فرنيونكا ألف ليمير كلينكا بوا بي يا سيدي ألف ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أتركوا شيء دمنا جمانيا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله نفهم يا را أو إلهي عربو كان دي نيو بريو داوما إلهون إلهان آلهة اللي كوريكو بطو مسا لا إلهون الإله معناه المعبود كرب عليلا ما الله كرس عم مسكول جنب كرلو من ياك إلهي فنا كروي عندو يا فوي إله دي أبزري معبودي منيكو الله هو معبودي وري بكتابو تشامن كنا نياي من بوتا مدين كون متافري مكاف لا بنيونا دي إتاتي نياي نتو فوق نتي كرم ولا غوسو فوق تانسا كرمو بسكا غو تايريت نياي mais nini matafe mbafo matafe pourquoi matafe mbo preuve dauma ala aw ya san ilahu ni allah ye ñom blato mina ilahu sonna ka ke flay ilahani aliha ka ke chamanye mais allah se ka ke flay aseka ke chamanye ilahu koro lonondo mais allah koro aywa allah ye ismul alamidi ilahu ye ismul alam de Allahu ala re to jati o tewa mais ilahu est ce que to jati de o juma insano o yemba kutude ko batu masa mais ko Allahu abe foma al ismul alam ala re to pir ala to bela jelen korbe ale kilen kono ala to be korbe ale kilen be kono parce que bebe kanka ale de mankutu abebe jeliya kale ale de allah fona dalbe min no jumanye allah taala to ne dalbe jona wodi ala jati min dolembe to dalbe do law whatever ne ko al hasan o te to yewa al hasan dugro te to yewa mais a jati be mi ambambulu tata nguru ati ande ati oroshi yana fle habi tanjura o te toyewa ha to dalime do la jati o te ko jati to te jati to dalime do la amba nyini ati habi tanjura ati wuru amena fo ya wuru afle jati fle nyada ka bon aba ngulu ifana beta donc ala kaliman ya dama ne famu yarawa donc allah todi allah oye ismul alam de mais ilahu ote ismul alami ote ala toyre pri wi ala ka bunde ala ka mankutu do kera allah la fonna de oh من الدليل بدو ما نقول نقول تودي نوت الدليل كتشاملون بس كاكدوري نقول فرقة سيسا هل تعلم له سميا اسكي بتغمل الله لوا ما إله تغمل لوا وت إله فلا جوما ما اسكي الله بفو جوما الله فرا محمد ما أفرا عيسى ما أفرا إبراهيم ما أفرا سانغولو ما أو يجو تيجو يا كونك جو فلان نمبر تقعد أو يك الله لا أو يوا أمين ناس اللي دلمي كجولي بقى كروبك كفان كجو فلان دو أو بالله من فلان يربان تادو الله لا أم بتقعد الله أو يوا منو ماي أو بيني كم فرا بودي نكا تغمانتي على الله تغمانتي على ترى نيا كبيتات نبي لا أو بيسان بام مدنا كنا نقول بيسان باوتي ولا نا كلينيا كروب دونغو دوكا نوسي راجلو كفانغا جمانا نيا توكا دوكو الله
ka wila kama Allah afra Allah bi samlu dugul de dan fen betigi an fana ba to dan yere la aw be tsunami do sa ka jamana ba betipo aka kromo utlu ben kana ay hal ta'lamu lahu samiyan est ce que be to man lo Allah lawa o ko ya sika da do la parce que ni ya da do la to man sor lawo do ya krobo wa hakilla ni la kali ka chaya o ka jo kuntru to da ko Allah do fana yere ay se ka din to da Allah sam pren jigna ka din jini joni abita fo sam ba fla ban sabala utara ye ku ya to da Allah utara ye ka ta sura kan karlendo a disi ya to de be a kulo telendo ka ba muna parce que ya to da Allah jonya kan te ka boye ah jomi do ka koroboke do ka korobo o te ke o donc ay prévirer ilahu toman bola o be da fewere la mais Allah o se da do la mais kan ke ilham de kan ka do fara ka to te mate ke fara ka mal ya ko ilham de nan tara sabita ko tan san ala ma amsa ka surnyati Allah en to kadi alaye mais ka kele be fara ka to te da da badurula arab kanna ali shamsiyya be alil qamariyya be aya mere o juma yina fo shamsun o tetlewa ash-shamsu tlin shamsun tledo ash-shamsu tlin shajaratun yirijudo ash-shajaratu yiriju ni ko akala dron abe yiriju be kefen lonay ma tarifi yiriju mais ni ko shajaratun o yiriju dode min kile mantalo mais ni ko ash-shajaratu o ko yiriju lonneni otea boni arab kandi abedo to chamana mate do Allah la o différence abedo ilahu la iba fo ilahun al ilahu mais Allah o alni we Allah harfu yirade o te al shamsiyya ye o te al qamariyya ni ke be al faraka da te se ka fo al Allah o tenya Allah refleni yeta rewu dirade voilà al mimbe Allah la shamsiyya de wa ah sham bo munde de sando we Allah harfu yirade do de mais ali shamsiya ta do bena frakande mais ni albo Allah la dote ba fo lahu ay lahu tawti Allah ta'ala to ni basara prevu dira ani mogombe Allah ba fe ko ki ka toye ke chuko flado mba fe ka wirdu ka chaya maqamul islami niveau la mba fe ka wirdu ka chaya maqamul imani niveau la mba fe ka wirdu ka chaya fo maqamul ihsani yere mo bi ala batuni Allah yechumina wo ya kere kere lenye betolo wal yukini kene de bolon ali ka jon man kene kene ali mami yere jia karamo fo ka sa danna Allah be weli a chogo kere kere lo be fiye nimbe di bema wo maqamul islami ala weli chode be ki tloma jamuno di bema sisa afam yarawa ndo ala kaliman ya damma awma Allah ye pour que ala wele ni Allah ye ni ya wirdu ka chaya ibi Allah wirdu ya Allah 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 anyuri anfle ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 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 ayara ko akwayra mako Allah la ilaha illa huwa ni yoroni ni danandron ala to bilibili baddo yasoro atul kursi hal ni ma be karon iba fadron Allah parce que wagon akungulo ni ka ko ibe tay
ayatul kursi wagon kunkolo de Allahu la ilaha illa huwa yende ya kuranye a lumière bain binde a secret blibli binde mais ni ya bedafa o fana kany mais ni ka ke guta fla fara jogon kan iba bedafa hal no kala tan kilenye o secret be ro men to chaya ko ke men tan kilenye wala wa ke men tan kilenye ni ka ke wala wa ke ni kilenye ou bien mais comme Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum comme o atul kursi dode ibe se ka beta ko di ibe atul kursi be karashiye jori ina fo shaytan kele wala bi wala ni wala bi woroni wala way Allah yere jete tewa ni banna ko ma fro yorom yere ya vagun kungulo yere iti tloma ko chaya ibo ke kementani kele wala bi woroni woro wala bi wala ni wala wala yanad yari keme saba anita ani saba wala kemeni bi kononto ani segi wala keme saba ani bi kononto ani woro o yere wari ni no ka fami wal ko fabe mununa o nombre wulu ka nombre de 396 keme saba ani bi kononto ani woro o bebe 66 Allah multiplié par 6 égale 386 16 wala ta ba inde nga fo bon kan keme sabani bi kononto ani woro jumay donc 396 voilà comme si zimbe bana odien ko lo bana ngati ala kalimani ya dama abe fode ma usaze ko asnafu amwali dunya andara badin ko de ngati karam ko bawtu sigli men da sans sa do dugule be ko fala la yeno asnafu qualité amwali dunia nafolo qualité ni ya jade san abebo 396 manet asnafu amwali dunia o jate abebe 396 ma mashallah wa ala to fona wa ya maliku ya maliku ya qahhar ya maliku ya qahhar ya maliku ruwaba ya qaharu karabali masangani fen gilar to karaba ka di manika ala to bunya kama ibe kuma ala fede donc Allah mbeseka nafla fla dawma ote nafla kere le me ba tani ala sona ni ma no ye yire ni kay mani tanya nyini ay min dama afilla ama be fani ayaro dogo itora lay mako sara ni mako sara ala kra tumbe dikuru surumanu di moma ke chogobere chama chitalo betaw ba noy limaniya de bi ni ka limaniya ba dafa dron ala to be bayla ibe tala karamo ko ba sura karamo ma be fonye o ka juga to be yekalo daga karamo ka o fana ka yi jurubu sura ka fara i mako sara ye jurubu fana sura ka fara sa ala kira ko mo ma ko ka to ka fo ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisuka dawdroma bonan ka muri do ma ko karamo ska be de yoyewa asma be sana donc nafla folo joko fla ndibe na joko fla seli ba fa ala ne yanga ne ka joko fla sali et puis mbena yi wole ni to minye woy Allah di e to min ka bo to be han ibo fo ala itane ante kuma ala fo diato hijabu te chela il faut que ka kuma ala fa comment be kuma nyoko fe ta joko minna ala i to min ka bo to be afara nyekol de ka bo to be to yi mankutu de ale te mankutu yi to be tugli mbale de ko ale de to ka présanye to be mankutu ka ale de anyi wele ibe ni be fo ala na kadi ibe kuma ala fe ngari ala ya kuju so ka fo Allahu ala klendi akbar akabo fembe bin fula korlo sa ibe Allah akbar fo sunte ta ko fana bi kunna ibe kuma ala fe ibe so ka fatiha kala ibe fatiha kala so mana diye ibo kara na diye Allahum sekre be aya munun kono an sura munun kono ibe se kota jogo folo na diye ibo ke ayatul kursi wa shaytan kile wala shiye duru na diyariye wala shiye saba na diyariye wala hal shiye kile ayatul kursi fatiha shiye kile ko fe bismillah sura katabla wala dalina ni yoke be ayatul kursi la ka tan kile wala duru wala saba wala hal kile ni willa jogo flanana be fatiha karan
ibe qul huwa Allahu karan shiye tan ani kele ou bien bi wolowla ani wolowla wala bi wora ani woro ni nombre nu secret de ba kono Allahu mo secret be non kono e tara nombre do la yere amba fa be daga mais ye lonni kela o ka nombre bla e man kegu oui abeda ibi nombre tayere ba ci fo itala mais karamo e mi fié ni ma tugo ko amba ko makkirunya parce que nimba loka timika i ma tugo ko i bazari jere ka yere bla karamo yala bi ko fin tambe o yere blo ye karamo de ala o de mako sa fambe fiki maji fiki lo ala de ka fo makran dana makran yala ibi lo ala de dana makran manda ho kran ma grammaire kran ma do classique ko ka kran ke ka ta fo nyefe ibi lo ala de ala kalimani yadam qul huwa allah anko tani kile wala bi wolonula ani wolonula wala bi wor ani woro ni nombre kile kile mbise ka sekere fawye tani kile woy huwa de bi worani woro woy allah jatede bi wolula ni wolula woy huwa allah o jatede e ma kare ko ibeni na boka ibe ki ka nombre de la yere nga ci adlanke ni ma te ma ko te dlane ka ko nyini o c'est ça ni ni kranta i jolen ite nu karawa ni nani bri ibse ka fo ya allah ya allah ya allah tanikili nadiri a fo to rebe ba fo bismi allah be allah de ni ko bismi allah o ko re to allah ni ko allah yi tiga irama ni ko bismi allah o ko re to allah abe mo kle de bismi allah ta anikili i jolen ay i jolen yere de folo wa so ye fatiha kana ka sora kara e jole ba fo ya allah abli ko nambe kan ki welen to bele o blay kerla fe do blay kerla kana green ka to ka so be fe mi folo ma blay kerla ya allah i to mi ka bo i to beye i to bele jelen tugule be mi ko be kan ki welen no de fo alay bani شيطان أنيكلي ولا يبين لما كاك بسم الله بسم الله ولا بسم الله بسم الله ولا بسم الله تمام كو بسم الله هني أفو إكزام كيسان سان تمام ببنسان خلي كرام غباو بكرة غدو بسوق أفو بسم الله ngache ite akil diga moko ya ngache bisi otede bismi allah bismillah bis fodro kamifo mais bisimi iya ke siyo bisite bis odefo bisi ay bis odedo bismi allah aya fo bismi allah bismillah shaytan kili ibasra ki te ibri karoko oke سبحان ربي العظيم نبوك هل نكرش يسبايه يبصر كافو يا الله ولا بسم الله شيء جري أبي تاني كلين دي أبي وتوا يبتلا كي جو تكوني ساني كاتيتي جوا تاني كلين وتوا بيسبايه وبيه بيسبا بيسبا أني سبا الحمد لله وبيسبا أني سبايه وتوا يبي تمبري tani kele o joliye ibi sigi tani kele o joliye ibi tembri suko flanana o joliye tani kele ibe dawma parce que ambe bi woro de nofe ni huwa lawde don amba ibi sigi folo ka abe ke bi wolo wole ka soro ka wuli mais ni allah de ale bi woro de ni yesu ko flanana ke dron ibi wuli iti sigi ka fotuguni parce que mo ko be bi woro de la donc iye joko folo ke chugo minna ibi flanan keti même chose et na salam bla ibi timbri iba fo bismi allah ala ito allah nin kama ajibli ya allah ajibli du'ai ka du'a jabi bismillah ya allah ajibli du'ai بسم الله ولا بسم الله على تو الله كما يا الله نكلا كبدي تو الله اجيب لي اجابني دعائي انك دعاء جابني يمين ني في ادعاء جابي كاديم سوكو فهل نكلا بي ورو اني ورو سكرني بي ورو دي no ka chayme ba ka tan kele me bi worno woro de fanga kabo
yɔrɔ in na secret bɛ yen n bɛ se k'a fɔ yan n bɛ to k'a fɔ waati bɛɛ to kan ka fɔ so kɔnɔ de i b'i ka besoin de bila i kun na a filɛ nin ye k'a fɔ nin besoin ni ala ɲɛ de wele ma besoin wele de e ka nin besoin in d'i ma ɲa b'a la i filɛ k'a d'i ma ɲa sɔrɔ sisan bisimi alahi ya alahu ajibili du'ai n filɛ k'a sɔrɔ nin ye n filɛ k'a sɔrɔ nin ye a filɛ nin ɲa sɔrɔ a filɛ ɲɛkɔrɔ ɲa sɔrɔ o ye secret dogolen ye mɔgɔ tɛ se k'o de kɛ an ye secret sɔrɔ yan an y'a fɔ ka karanikɛlaw ye mais halisa dɔw b'a mɛn u tɛ se k'a kɛ an t'o surunya ten n'i ye salamu bila n'i ye salamu bila n'a dara i b'a fɔ ya alahu wala bisimi alahi wala bisimilahi 396 sujudu kɔfɛ wa sujudu kɔfɛ n'a diyara wala i b'a kɛ 198 ye o ye 66 multiplié par 3 o bɛ bɛn 198 ma ou bien i bɛ taa nombre secret belebeleba la n'o ye 594 kɛmɛ 594 a ye n dɛmɛ dɛ o ye 66 multiplié par 9 ye nombre dan de 9 ye nombre bɛɛ dan de voilà o bɛ bɛn 594 o ye secret belebeleba yɛrɛ ye n'i t'a fɛ ka secret i b'a fɛ ka dɔ fara kan i bɛ taa fɔ 1001 on a derrière il y 66 que fly 66 égale 6666 66 flenier à quelle année avec 6666 Allahu akbar ngati amba nana yamba ko dama fo so bana ko mo na kunde kaseka dugule mbami ni atefo ka chaya ka fo atefo nyama no te karamo mandi karamo yede karamo be min baraka soko na folo be na ne yo fugi boti bo ma fu kene kan botuma dola akuma ka chade alhamdulillah o kelenye ni fa bu yarawa yo pamela mais ni banaji ko la bi tembri bismillahi wala bismi allahi ya allahu ajibli du'ai secret bari be ni nasuni ni ma fen fara ka siru ba ko ni ko har ajib du'ai non ajibli du'ai ni fen fota ndron batin de bala ya allahu bism non fana be ya allah bismillah wala bismillah ya allah ya fala be fo wala mais ka damna bismillah ko qur'an be damna ale amba fo bismi allah wala bismillah ya allah ajibli du'ai ni tiade kuna sinne tembri kosobe allah ke cigo doka allah ke cigo doka ngace ay abo comme ni bouton digi kado alaka Allahu akbar haki ay anga ko nyani mankante ho ha te voilà donc 600 ni ke cigo kele yen ka flana fawye ni qadriya sirru bora yoro minna ni ka recherche kono ntara nyini nyere ye o de ni ala ko yoro minna فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فين بابيان آية نجريمان بدبيان فتعالى الله الملك الحق يبقى الله ملك حق est-ce qu'il va kalamanni Allah sur manandi 66 multiplié par 4 égale Allah malik حق 66 multiplié par 3 égale malik حق 66 multiplié par 4 égale Allahu malikun haqqun. Alors qu'on fata'ala Allahu al-maliku al-haqqun. Ni ganzanye. Qadriya sirul yeni ko la ilaha illa Allah al-malikul haqqul mubin wulu ba'dhkuru. Wadiya to qadriya bazira ala to ka kosobe tijaniya bazira salatu ka kosobe. Tijaniya bi ala to yurdu kosobe ma be salatu de ke kachaya. Bon malik qadriya fana abe saratu ke kachaya kosobe me ka base ala to ka wode kachawo yi sira kacha voilà
différent jombe nasoro madu anno wala Naraso. pourquoi Cheikh Ahmad Tidiane Saladou choisi au gundo anno wala pourquoi Cheikh Abdul Qadir Jailani Cheikh Abdul Qadir Cheikh Ahmad Tidiane anyo tafotewa Cheikh Abdul Qadir Jailani ale fanaye ala to de choisi kuma tani njoroni fata'ala Allahul malikul haq yande do odato qadriya bekankan membe susan a bɛɛ fɛn fɛn bɛ dunan kɔnɔ a bɛɛ kan ka nin mɛn i bɛ fɛn min ka san joli a bɔ yɔrɔ n'o fɔra i ye i b'o lamɛn dɛ san joli la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin a bɔra min yan de don fata'ala allahu al-maliku al-haq i bɛ nin wirdu hali n'a kɛra 264 o de y'a jate voilà i m'a ye aw ma ye 264 o de ye sadru ye alam nashrah laka sadraka o de ye sadru ye sadru kɔnɔna o ye jumɛn ye o ye qalbu ye aw y'a ye o fana ye nin tilancɛ de qalbu ye 232 de 232 sigiyɔrɔma 2 o de ye 264 donc sadru o ye 264 ye sadru kɔnɔ n'o ye qalbu ye o ye Allahu sigiyɔrɔma 2 de Allahu mo sigiyɔrɔma 2 de bɛ sadru kɔnɔ o de y'a to Ala ko Kuranɛ kɔnɔ alam nashrah laka sadraka Allahu mo ani sadru bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de han sadru bɛ Allahu lettre joli a bɛ bɛn harfu a bɛ bɛn a jate sigiyɔrɔma joli ma sadru Allahu 66 multiplié par 4 égale sadrun Allahu 66 multiplié par 2 égale qalbun subhanallah nin kan ka ɲɛɲini ni mɔgɔ min y'i da nin ko ɲɛɲini na i b'a kɔnɔ k'i b'i suma o ma i bɛ mɛn i yɛrɛ kan ni ye batini yɔrɔw de n'i ye nin lɔn sisan i bɛ se k'i tenbiri qalbu kan i b'i yɛrɛ sɔrɔ Ala fɛ yen n'i ye nin lɔn Ala ka limaniya d'an ma o tuma i b'a fɛ ka Ala wele n'a ye i b'a fɔ Allahu malikun haqqun wala ya Allahu ya maliku ya haqqu 264 wala 792 wala 2776 ni bani be aya yere tay ba fu fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim bi waran wara wala kamantani kile ni bani bi tembri na fu ko fa be mununa yi tembri wari ko anya fo yongo 776 ni woro abe fo ma asnafu amwali dunya na fu qualité o di nombre yeni isa bi tembri ba fo ya Allahu yumdidkum bi amwalin Allahu yumdidkum bi amwalin Allahu bena renforcer ni na fulo chamanye ibo foshi kementani kele esavulay kemefla ani bi woronani o rete sujudi fulo de isigilin bo fofolo ha Allahu yumdidkum bi amwalin kemefla bi woronani wala kemeduru bi konoton nani amo fokatemiya wala bi keme kononto ani bi kononto wala wakire keme wolonla bi segi ani fla ala to do be benima o to ka fo aji hayla ayo bla ya fo dhu pawli mughni sani ka fo aji hayla o bla afo dhu pawli mughni afla be jate kaka dhu pawli mughni keme bi wala ke wakire keme wolonla bi segi ani fla dhu pawli mughni be be ma aji hayla fana dafalen be bewo de ma otuma doyin to kan ninta ansaru ma utlo bankana karamo be dole ko utlo bankana ala kan limani yadam sisa usa ni bana ibi temri ba fo ya Allah bika nasta'inu aw asta'inu ya Allah bika asta'inu ya Allah ni wila ala bika ni ala de asta'inu bidde ni ala de fe kan de men ka kula kemen tani kele wala bi woro ani woro anto surnyata ko ka ko sobe ala wate surnyana donc atina bannola lekin mana tab mako ne be continuer ala to no fi nga jumala fo ka ala to famba betane ala sona aw ba besro ni ma fako wasabwa ay wasambo aw bala me ha ambini aw bin be jabi surala abika dunadlan abika la haradlan ala to kilimpi yer be ngana sunu yasan ne ga la fi awati sera mana tla metti ma to donc to ka timu ka fuma fe ne be ta mi sido kono ko ka tan la fi adoni